Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hi there. Tonight, to my bilingual speaking audience, I would like to do this broadcast in both languages, English and Spanish. Hola amigos, bienvenidos. Esta noche he decidido hacer el programa en dos idiomas porque es la historia que yo nunca hubiese querido contarles, pero les afecta tanto a ustedes como a mí, que llegué a la firme convicción de que tenía que platicarles esto. Due to the public interest of this situation, I come to the firm conviction that I must tell you this story that I will never like to tell in my life. But it's so hard for you and your family and affects everyone. It is why I am doing in both languages, English and Spanish. Other markets choose subtitle in a third or fourth language is okay. The pathetic side of the story is that you should have that friend you never invite to your home and is there, as happened to me and my parents. La cosa más difícil es que en ocasiones tú no invitas a este amigo o enemigo a tu casa, pero cuando menos acuerdas, ya lo tienes allá, contigo, con tu familia, y lamentablemente afecta a todos. Unfortunately, could be with your children, your wife, yourself, and sadly is that this, if you can call friend or enemy, affects everyone in your house. But that is not the problem. The problem is the merchandising, the marketing, the huge corporations that make zillions and zillions of dollars from it. Pero el problema no solamente queda ahí, sino también se va a las corporaciones que con su mercadotecnia ganan millones y millones de dólares a raíz de tu dolor con ese enemigo que no invitas. As many of you know, my dearest wife was ill 22 years of lymphatic cancer. Como ustedes saben, mi amada esposa estuvo sufriendo 22 años de cáncer linfático. Then, when she was diagnosed, we have a great Jew doctor who really takes good care of my wife. The diagnosis was very assertive and preventive at the first time. The doctor who made the diagnosis
uh, tell us in detail what are the next steps. El doctor que hizo el diagnóstico fue un gran doctor que nos dio los detalles de qué era lo que se debía venir y nos mandó con el oncólogo más indicado. This doctor, I don't mention their names due to the HIPAA law, Health Information Privacy Act. But this doctor referred us with a wonderful oncologist. Unfortunately, that doctor only was active on that medical institution for one more year. He treats my wife's first doses of chemotherapies and radiation. Later, he retires, and for us was a big problem because when you switch doctors, it's a big risk. We invite him and his partner to eat dinner in our house in appreciation for everything. And he tell us this. If I should be ill, the doctor who I allowed to treat me is this doctor. And he's from Ecuador, and he is assertive. He speaks Spanish and English perfectly, and you are not going to have a problem. Lo invitamos a cenar con su pareja a la casa de ustedes, y cuando le preguntamos sobre quién podríamos buscar para que siguiera tratando a mi esposa, él nos dijo, si yo tuviera cáncer, el mejor doctor que les podría recomendar es latino, es de Ecuador, es perfectamente bilingüe. Una maravilla, porque se van a entender muy bien con él. My wife carries a very good insurance due her job on the diplomatic foreign services. Mi esposa tenía un seguro de lo mejor por su trabajo en la Cancillería y en los servicios diplomáticos. So, I contacted this doctor and made the paperwork to see if my insurance and my wife's insurance deal with this oncologist and the hospital where he provides services. De inmediato me di a la tarea de contactar al doctor y a los seguros, tanto el mío, que también cubre a mi esposa, como el seguro de mi esposa, porque estábamos hablando de tratamientos carísimos. De hecho, en una ocasión, mi esposa tenía mucho dolor después de las radiaciones y le recomendaron una pomada así como una pastita de dientes. Y cuando fui a la farmacia a recogerla, pobrecita, el dolor de mi esposa era tanto que se quitó su blusa ahí en la sala de espera de la farmacia y me dijo, ponme la pomada, ya no aguanto el dolor. After several radiations, my wife suffered a lot of pain. She can manage. And they prescribed a small toothpaste size container with a cream to stop the pain. When I get into the pharmacy and I pay, the pharmacist told me, it's $600, Mr. Juan. I said, $600 for this small toothpaste.
Yes, the pharmacy replied, and she told me, well, it is going to stop the pain, and at this point of your wife's treatment, the insurance cover already more than $2 million. I say, no, I'm not complaining, because I need to see it. And my wife was there on the waiting room of the pharmacy. And she removes her blouse, asking me, rub that cream on her chest and the area that was burned by the radiations. It stopped partially, we appreciate. Cuando recogí esa crema, se me pasó decirles en español. La farmacista me dice, son $600, señor León. Le dije, ay, no se equivocaría en el precio. Una pomadita así de chica por $600. Dice, no, señor Durán, y a este año, a estas alturas, el seguro ya ha gastado más de $1 millón o $2 millones en el tratamiento de su esposa. Me quedé sorprendido, le dije, no, no hay problema, lo pagué de inmediato y mi esposa, pues ya, gracias a Dios. She stopped her pain with the cream, we go home, we keep going with the new doctor. The new doctor begins very well, treating my wife. You know, cancer, many people say that it's a roller coaster because it's ups and downs, ups and downs. Mucha gente dice que el cáncer es como si fuera una montaña rusa. Sube, baja y es muy difícil detener la situación en cierto momento. El doctor latino empezó muy bien los tratamientos, pero después vimos, no él, sino que el mismo hospital empezó a comercializarse de una manera muy agresiva. El mismo doctor se quejaba con nosotros de que le exigían ver muchos pacientes y no le daba tiempo de poder atender a todos. Pero dada la exigencia, lo tenía que hacer. Tampoco menciono el hospital porque iría en contra de esta ley federal IPA. Pero ya todos se pueden imaginar, es el que más se anuncia para servicios de cáncer, que más ha crecido, más notorio en el cruce de carreteras, pero tristemente lo que les voy a decir es horrible. Y cuídese porque pudiese estar usted en esa situación. Do the HIPAA federal law Health Information Privacy Act? I cannot mention the name of the hospital that in the one this new doctor Ecuadorian was treating my wife. But everybody knows what I'm talking about. Is the one that advertised most its services, their services for cancer, and is the one who is more notorious on the intersection presence on the expressways. What I am telling you in the next seconds is going to freak or infuriate you because I don't like it happens to anyone. My wife has treatments from there for the next 21, 22 years. Ups and downs. This doctor often, or the hospital, they complain that often recycled personnel, I don't know if for
work environment problems, etc. People work under stress. Later, this doctor brings from Cuba an assistant that speaks very good Spanish in Cuba. He was teacher, and I don't know how in less of 3 years this doctor make this young single Cuban man a specialist, not a specialist, no, a specialized nurse in oncology. My wife was taking treatments. They treat her very nice due the hard situation on this street. But when COVID begins, after 20 years of treatments, by 3 years before COVID begins, like 2017, 2016, my wife was sent with a specialist doctor for bone marrow transplant. One day, because I take my wife to treatments, this hospital has tunnels to interconnect one area with other, and I was taking my wife in the wheelchair. My wife, very happy, waves her hand, "Hey, doctor!" And I turn around, the doctor, very arrogant, never replayed her salutation. And I asked my wife, "Who is he?" "Oh, it's the doctor who is going to do my bone marrow transplant." At that point, already passed like 2 years. And I say, why, if we already found the donor, why he doesn't like to do it? And my wife told me, well, they are studying some details. It is why I have to go to his office every month for studies. And I was thinking, every month they charge to do your insurance because as he is a specialist and your co-pays are very expensive when you go to see him. But we say, let's go to try to understand. In the meantime, the Cuban nurse told my wife, no, the doctor says you cannot take these vitamins, not these. They prohibit to my wife take honey, one of the most pure and natural elements. COVID begins, and like the second week, when they announce all the measures to protect each other, my wife's phone rang and they say, Mrs. Duran, this is blah 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 from this hospital. We like that you come tomorrow by the emergency entrance and check in. We are going to practice your bone marrow transplant. My wife was so excited. Oh, great! My son was with us, and he says, "Mom, you are very excited. What's going on?" Well, they just called me from the hospital telling me that finally, after 7 or 8 years, they are going to practice bone marrow transplant. My son, very analytic, like a businessman, says, Mom, I don't buy that. I don't believe that. You have a very good medical insurance. And look, COVID just begin. We have to stay at home, use mouth covers, take a lot of measures to do many things. They tell you about this around 8 years ago. Why now? Why now when the pandemic is just beginning? My wife replied, oh, please, son, be positive.
Doctors are very busy. They know the right time for everything. And the only problem they told me is you cannot stay in the hospital do the sanitation works. But I like to be there first time in the morning tomorrow. We took her, very excited. My son back to work. I back to home. I work from home. And my son go to see some friends with the special restrictions. And I stay at home when my phone rings around 11 p.m. And was my wife. And I say, honey, was the bone marrow transplant done? She said, no, remember I told you it takes 6 months, the recovery, and I must stay almost 1 year here, blah, blah, blah. And I say, what's going on? Why aren't you calling me? You told me that you will be in an isolated area. And she told me, yes, the reason why I'm calling you is to ask you two things. If our son is there beside you, don't say anything. But I am going to call you tomorrow morning so you can come to the hospital to the same entrance and pick me up. And I said, what? My wife told me, don't say anything. Just stay quiet and tomorrow I tell you what's going on in the way back to home. Well, in the morning, I was picking up my wife. In the way home, she told me that this hospital assigned to her a Hispanic nurse specialized in oncology. And she says, Mrs. Duran, why are you here? And I'm very excited. She started to say, oh, I am going to have my bone marrow transplant. This, I'll be feeling better. My cancer is going to reduce. The nurse stopped her. She said, Mrs. Duran, I know your files. I know your whole story. I have 15 years working for this hospital. And sorry, let me talk to you like if you are my mother. You have a great insurance company. It's international. They pay anywhere in the world these services, and your insurance pays every year to this company or this hospital almost $2 million plus your co-payment. But if I told you I am going to talk to you like you are my mom, let me switch to Spanish and I am going to explain you. You are coming here because the COVID is so aggressive. If something happens to you, these doctors will not able to bill $2 million again for this year. Remember, was 2020 beginning, it happens around March, and my wife says, it's so? Well, if you get ill, they will not make more money with you. I know these people very well. Even I am a nurse, even they are doctors, they are like Satan with a lot of malice trying to take all your money. And the company, this hospital, if you see is growing so fast around Georgia, is behind them. These people don't care
about your bone marrow transplant because in the meantime they like to make money every month trying to do chemios, this and that and blah blah blah. If they really like to cure you, they must do your bone marrow transplant the month after they tell you, not now, 7 years after. Your cancer is now very aggressive and so advanced. I like to suggest you quit this, go home, and spend quality time with your family. I believe is the best advice I can do to you as a nurse because these people don't like you, they like your money. My wife, when she told me she was crying, we were going home. COVID estaba iniciando. Mi esposa tenía muy buen seguro médico. Le cubría $2 millones cada año en tratamientos, claro, también los copayments, bastante caros. Y pese a que había sido avisada de que necesitaba el trasplante 8 años antes, pues esperaron hasta cuando empezó el COVID. Y a mí le llamaron a mi esposa y le dijeron, Mrs. Duran, véngase al hospital a la entrada de emergencias mañana temprano que le vamos a hacer su trasplante de médula ósea. Mi esposa muy feliz aceptó. Mi hijo, nuestro hijo estaba con nosotros y le dijo a su mamá, mamá, yo no compro eso. Lo que pasa es que está empezando el COVID y esta gente quizás ya piense que no te va a poder hacer más tratamientos y lo que quieren es tu dinero de esos $2 millones que paga el seguro más tus copagos. Total, mi esposa fue muy positiva, la internamos en este hospital, como nos dijeron, por la entrada de emergencias. No nos pudimos quedar por la situación del COVID, pero ese día en la noche yo estaba solo y me habla mi esposa. Y lo primero que me pregunta, oye, ¿está nuestro hijo? Y dije, no, tuvo que salir. Ah, qué bueno. Lo que te voy a decir, no se lo digas, por favor. Mañana te explico. Quiero que estés al pendiente porque te voy a hablar para que vengas por mí al hospital. Oh, mi primera reacción fue, ¿ya te hicieron el trasplante? ¿Qué rápido fue? No. Mañana te explico. Total, al día siguiente me llamó, fui al hospital a recogerla y gran sorpresa. Cuando salimos, ya mi esposa me empezó a decir con voz entrecortada que una enfermera latina especializada en oncología le preguntó, señora Durán, ¿por qué está usted aquí? Mi esposa le dijo muy entusiasta que el trasplante, que esto, que el otro. La enfermera le dijo, deténgase, eso ya lo sé. Yo soy enfermera de oncología por más de 15 años en este hospital y conozco su experiencia. Lo que yo quiero saber es por qué aceptó venir ahora. Si usted se le ofreció el trasplante hace 7 u 8 años, ya mi esposa le dijo que el doctor lo demoraba, que por esto y que solamente cada mes iba a su despacho a que la revisara, pagaban, etc. La enfermera fue muy honesta y le dijo, señora, déjeme hablarle como si fuera mi madre. Estos tipos son unos pillos, por no decir otra cosa. Solo les interesa el dinero. Solo quieren ver
sacar la mayor ventaja de muchos pacientes. Y cuando ustedes tienen buen seguro médico, olvídese, se vuelven unos rapaces. Bueno, mi esposa pues toda perpleja y le dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Dice, yo le voy a hablar a usted como si usted fuera mi mamá. Y si toma mi consejo, se lo voy a agradecer. Regrese a su casa con su familia y pasen juntos tiempo de calidad. Su cáncer ya está muy avanzado y no la vamos a poder ayudar. Estos doctores solo quieren su dinero, porque si le afecta el COVID, pues se van a perder los 2 millones de dólares que hacen cada año con usted. Y apenas es marzo y ellos no han podido facturar nada. Entonces el trasplante es la solución perfecta, porque el trasplante sí lo facturan en 2 millones de dólares. Pero yo hablándole como si usted fuera mi mamá, regrese a su casa a pasar tiempo de calidad y olvídese de esto. Su cáncer ya está muy avanzado y ya no va a funcionar el trasplante. Mi esposa me platicó todo esto con voz entrecortada. Cuando fui a recogerla, obviamente mi esposa, pues de tan mal que se sentía, ya no veía bien. El hospital, antes de hacer el release, o sea, de dejarla salir, la hizo firmar un montón de responsivas y papeles legales, obviamente, para que no los acusara de nada. Pero en ese hospital son unos pillos rateros de lo más ruin que usted se puede imaginar, y es el más popular para hacer tratamientos de cáncer. Y cuando le ponen este equipo de pillos, y no me refiero solo al ecuatoriano, varios americanos, y yo cubanito le dije, cuando no dejaba a mi esposa tomar miel, porque mi esposa tosía mucho y no la dejaba tomar ciertas vitaminas, le dije, mira, a mí me sorprende mucho cómo te hiciste enfermero especializado prácticamente en cuestión de meses, porque tú no tienes ni 10 años viviendo en Estados Unidos. Y lo que me pone más triste es que no la dejas ni tomar una cucharada de miel. Yo he leído que la miel es de los productos más puros que existen. Pero voy a investigar. Tengo amigos en el law enforcement, tengo amigos en las autoridades de cuidado de la ley, algunos de ellos agentes federales. Y si tú estás jugando con mi esposa, no me voy a tocar el corazón para denunciarlos. Aunque este hospital sea el más famoso, el más prominente en Atlanta, no me importa. Bueno, pues a los 2 días el cubanito anunció su renuncia y agarró un empleo en Nueva York. Dios lo bendiga, y si ayudó a toda esta bola de rapaces a hacernos el daño, Dios se va a encargar de ellos. Y a este doctor que le gusta mucho el fútbol y que tiene varias esposas y que no sirve como ser humano, le digo que todo lo que nos hizo, pese a que mi esposa le llevaba su regalito de Navidad y lo trató muy bien, lo va a pagar con sus hijos. Porque usted lo que está haciendo con esa bola de engaños a la pobre gente es acabar con la buena reputación de su nombre y de su familia. Y no necesito mencionar su nombre. La gente lo sabe. Porque aunque yo no lo mencione, hay pocos oncólogos y ya mucha gente que incluso se trató con usted me dijo que están igual de decepcionados.
por la manera en que son rapaces para, no para cobrar, sino para robarle el dinero a la gente que tanto sufrimos, porque el cáncer no le da a una persona, le da a toda la familia. Y hoy me determiné a decir este programa porque usted está acabando con familias. Y qué lástima que no es honesto, doctor. Dios lo bendiga. Let me complete this part in English. So, my wife told me the whole story. Just the hospital made her sign a lot of responsive and legal documents to avoid responsibilities. But this Ecuadorian doctor's assistant is from Cuba. And I felt something wrong when he prohibits to my wife take 1 teaspoon of honey because she was talking a lot. I say, honey? One of the most pure products? He doesn't allow her to do that, to take some vitamins, to take some teas, nothing. I don't know what's going on. But I told to my wife, I don't like this. I'm going to do my own research. When I discovered some things, I told to this Cuban nurse, you know what? You have less than 10 years in the United States. You were elementary school teacher. How did you become an expert nurse in oncology in less than 7 years? I don't buy that. But I am investigating about you. And if you are lying to us and making that nice lady your victim, I am going to take measures against you and the institution that hired you and allowed you to do all that lies. Because as the female nurse told to my wife, if she practiced the bone marrow transplant just a month after, she will be fine. You wait to my wife's cancer being so advanced, and thanks to that nice nurse, she left because she says, Mrs. Duran, there is no reason to take that treatment. It's too late. They like your money. Look, this is the most fancy, the most advertised hospital in cancer treatments, but doesn't mean that they are the best. It's a political marketing campaign to elevate our doctors' credentials. But finally, I found here on the neighborhood some nurses and doctors from that clinic, and I tell them the details of this story. Because, doctor, you cannot laugh of my wife and laugh about us. I understand you like the money. It's okay. Insurance already pay you. You can have a lot of money, but you don't have dignity. Because I tell this story in English and Spanish to every single American in detail, mentioning in detail who are you and you, some people of your staff. Because Americans need to know who is a good doctor or who is only there to make money.
Unfortunately, many doctors are just doing money without help their patients, like they did with my wife. Good evening, good morning. I talk to you soon. Aparentemente usted se burló de nosotros, pero no. Nosotros somos unos devotos cristianos, ponemos todo en las manos de Jesucristo y Él se va a encargar de ustedes y de las personas que lo ayudan a su mente rapaz a engañar gente. Y ese enfermerito cubano que usted ayuda tanto, yo le dije que si él le hacía daño a mi esposa, yo lo iba a denunciar con el FBI. Se desapareció, se fue supuestamente a un nuevo empleo en Nueva York, pero hasta allá lo van a alcanzar. Y me siento triste no por mí, sino de ver las ilusiones de mi esposa y ver cómo ustedes jugaron con él. Pero la verdad, usted se puede esconder de nosotros, puede hacer reportes. Y cuando fui a pedir el reporte para mandar los restos de mi esposa con su Sagrada Madre a México, usted no sabía cómo escribir el reporte de la historia que me di cuenta porque no entendía, no quería, le ponían muchas excusas y se tardó toda una mañana que yo estuve allí esperando hasta que por fin lo hizo de una manera muy escueta y fea. Y las autoridades ni siquiera lo entendieron. Y me lo dijeron, este doctor no sabe de lo que está hablando. Pero bueno, ya es tarde, 3 años después. Usted se pudo haber burlado de nosotros. No importa. Dios lo bendiga. Nosotros no nos burlamos de usted. Pero hoy, y con toda la gente que habla en inglés y en español, he ido dejando testimonio de esta historia. Amén. Que Dios los bendiga y cuídense si caen en manos de un doctor rapaz. Pidan referencias de manera inmediata. No todos los oncólogos son hombres. Gracias. Buenos días. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.